Maayong adlaw sa tanan, mayong adlaw sa mga nagsunod sa ato ang channel, ang Katabi with Ate Gems. Ug hinaot pa nga nag-enjoy mo sa tanan nga mga istorya nga akong ipang-upload dinhi sa ato ang channel. Kalimot pag-like, mag-share, and subscribe sa mga channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Daghan kaayong salamat. Tawagan ako sa pangan nga si Rafina. Kanhi nagdako sa hilit nga baryo sa kalungsod sa South sa Cebu. Sugdan nako ang akong istorya, Papa John, atong gamay pa kayo ko nga bata. Kay usara gyud kadto sa mga panghitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako malimtan. Ang among balay sama nga pagkakabus, Papa Joe. 11 mi ka man nagigsuon, 4 ang lalaki ug 7 ang mga babae. Ug ako ang kinamanghuran. Ang akong papa usa lang kapanday nga pa-extra lang. Ug walay magpapanday niya, wala po'y income. Unya, dili man pud siya mangita og laing kapangitaan, bisang magtinda-tinda na lang. Unta og gamay lang, og mananom lang unta og lagutmon o rutanon sa among tugkaran, nga dako kayo gahawan pero wagod siya tanom bisag usa. Kanunay ko nga makadungog sa among mga silingan nga angako ko nung papa tapulan. Kung doon na nagani gamay nga kwarta, inigdawat niya og sweldo sa iyang pagkapanday, dili na dayon siya mudawat og laing pandayunon. Kay lagi, nagsalig nga doon na pa'y kwarta. Magsige na lang dayon siya og higda-higda kada adlaw. Samtang maminaw og drama sa radyo. Hangtod nga moabot na sad ang time nga mahurot na ang gamay niyang kwarta. Ug wa nagyoy mi mapalit og bugas ug sudan. Niya na pang orasa siya magkabuang og pangita na pud og kaekstrahan sa pagpamanday. Buutan naman ninuon ang akong papa ug wala kini grabe gyud nga bisyo. Usahay lang kini mo inom basta madala lang sa iya mga kauban nga panday. Kasagaran, anaa lang gyud siya sa among balay, magsigi og higda-higda. Matod pa nila mao kini ang naandan o naanad na sa pagkatapulan sa akong papa. Tungod kay kanhi adunahan maguguno ang ginikanan niya. Daghan og mga kayutaan ang akong apuhan ug aduna say tulo ka dagkong balay ug adunay dakong tindahan sa lungsod. Pero sa istorya pa ni papa namo nga nisod na kuno og laing relihiyon ang among apuhan ug balaod sa ilang simbahan nga dili magtinir og bisag unsang katigayunan. Mao nga gipanghurot sa akong mga apuhan ug baligya ang tanan nilang kayutaan ug tulo ka dagkong balay ug tindahan sa lungsod. Ug pila ka porsyento kuno sa halin sa ilang katigayunan nahipunta sa simbahan, kundiin nagpamimbro ang akong mga apuhan sa ilang bag-o nga relihiyon. Wala na makatapos og pag-eskwela ang akong amahan hangtod nga hasta pa aya mga igsuon. Mo hinungdan nga halos tanan nga igsuon ni papa, puros lang mga pobre. Ug si papa way laing namahuan nga trabaho ang pagkuyog-kuyog sa mga panday nilang silingan. Hangtod nga nakamao na lang pud kini mubuhat og balay. Pero nasayod ka ba, Papa Joe, sa porma sa mong balay nga akong gidak-an? Kasagaran ang gidakon sa balay nga si Papa mismo ang magpanday. Pero imbis nga maghimo siya og medyo arang-arang nga tan-awon nga balay, Papa Joe, para makomportable ang iyang pamilya, usa lang ka balay nga hinimo sa mga pinutol nga kahoy sa bukid. Giaptan og gilala nga dahon sa lubi. O gasta pa gani ang bungbong kombinasyon sa mga putol nga kawayan o lukay o kanang coconut leaves. Mauna ang gigamit. O ang among sahog, kawayan pod, Papa Joe. Doon ay mga higayon nga mukusog ang uwan o kada gabi og mutu sad ang among atop. Mawin taon ang among mamatan nga murag dunay shower nga nito sa among naong. Ang buhaton namong managisuon, mubangon rasan mi og mangita og portion sa mong balay nga way basa, nga way magtu ang nga uwan. Unya muluko og mupadayon sa mong pagkatuog, Papa Joe. Lahi sad ang istorya sa akong mama. Base sa akong nadunggan, medyo may kaya po ng akong mama ang iyahang kagikan. Taga Mindanao gyud ang kaliwat niya. Og dihang nag-18 anyos na si mama. Nakailan niya si papa. Igorang ni kuyog si mama sa ilang katabang nga nagbakasyon sa ilang lugar, Papa Joe. Sa lugar ni papa.
Silingan, di ay nila ni Papa ang katabang sa pamilya sa kong mama ug didto. Na love at first sight dayon ang usag-usa kanila. Or maybe, love is blind na pud Papa Joe. Kay diyang niuli na og balik ang katabang sa pamilya ni Mama sa Mindanao, wala na mukuyog si Mama kaniya. O ginoon ni tipo na kini sa gipuy-an nila ni Papa niya itong higayuna og nag-antos na sa tumang kapobre. Nasintas kalagot ang mga ginikanan ni Mama ug wala madugay ila din giapas si Mama ug gustong bawion ug dadon pagbalik sa Mindanao. Pero ang akong mama nagdumi sa pagkuyog Papa Joe sa iyahang mga ginikanan. O gipili gyud niya nga magpuyo ug mag-antos sa kiliran ni Papa. Bisag unsaon wa gyud mahimo ang mga ginikanan ni Mama. Tungod kay niyatong higayuna nagsabak na kini sa kamagwangan kung igsuon. Og nibahad pa si Mama nga kung pugson gyud siya og daog balik sa Mindanao, maghikog kuno siya. Bisan pa og nagsabak na kini. Mao kadto nga ang tipik nga storya nga akong ibawan sa kaagisan sa akong mga ginikanan. Ug tuod man ni sangtop gyud ang ilahang pagtuman sa ilang gusto. Nag-ilaid sa kalisod ang ilang kinabuhi hangtod nga kaming unsi ka mga igsuon ilahang mga anak Papa Joe. Grade 6 na niadtong higayuna si Manang Belia og wa kini makapadayon sa pag-eskwela og high school. Tungod kay mutabang na siya bantay-bantay o pagatiman namong iyang mga manghod. Siya po ang pirming suguon ni Mama sa pagpangutang og kwarta sa bisan kinsa na lang nga among kaila aron makapalit og bugas nga malungag. Pirmi pa na ako madungog kaniya to nga suguon ni Mama si Manang Belia pagpangutang sa amuang silingan Papa Joe. Day Belia, panghuwam sa didig kwarta kaw, ilang bilin. May na lang makapalita og usa ka kilong bugas. Bisag mais na lang kay si Serafina imong manghod nagsige na gyud og hilak. Kay gusto na siya mukaon og kanon. Sugo pa ni Mama nga to kang Manang Belia Papa Joe. Mama, uwaw man kumaoy manghuwam og kwarta oy. Usahay magpahuwam lagi pero mapuno pug ka sa ilang yaw-yaw. Pakanulan nato si Serafina og saging nga nilnong agma. Naa pa may nahabilin. Ganang buntag sa tong pamahaw. Tubag pa ni Manang Belia Papa Joe. Dili na gyud siya mukaon Belia sa saging nga kardaba nga gilungag. Nagsige na gyud og hilak. Nagsige syagit og kanon gyud iyang gusto. Matud pa ni Mama. Ma, kung ikaw na lang di ay manghuwam, mauwaw na manggugkuy sige balik-balik sa ilang nang bilin og panghuwam og kwarta. Unya sige lang kunyag yaw-yawan nga ang huwam kuno nato dako na kaayo nya wag yu ilis-ilis. Tubag pa ni Manang Belia Papa Joe. Tinuod gyud Papa Joe nga si Manang Belia ang pirmi itukmod ni Mama og sugo pagpanghuwam og kwarta o di ba kaha mangutang sa mga tindahan. Tungod siguro kay nagdako si Mama nga adunahan, mauwaw gyud siya nga muduol sa laing tao aron manghangyo ug bisad usa na lang kagantang bugas. Papa Joe. Aw kung mao ka na Belia, tawag dito si Dudong ka ang imong manghod ug mao lang ang sugua pagpanghuwam og kwarta. Sugo pa ni Mama nga to kang Manang Belia. Pero pag abot pa ni Manoy Dudong, nibalibad pud kini Papa Joe. Mauwaw na kumaoy. Kay bago pa gani ko nakasab-an ni Tio Boy ay, diyang gisugo ko nimo pagpangayo og gabi og kamuting kahoy nga ilang tanom. Gingnan pa gani ko niya nga tapulan kuno kayo sa Papa. Kay di mananom og iyaha, pirmira ko no magligid-ligid og higda-higda. Kung walay padnayunon nga balay. Una mauwaw ko maoy. Pamalibad pa ni Manoy Dudong Papa Joe. Mao nga ang ending Papa Joe si Manang Belia ragyapon ang nisugot sa iyahang sugo. Siya magyud ang pirmi madali-dali og sugot ni Mama kay siya man ang kamagwangan og siya pod ang medyo baga-baga og naong nga mga tubang bisag pirmi makadawat og kasaba sa mga silingan namo nga iyang waman og kwarta or mga tindahan nga iyahang utangan. Dili gyud nako malimtan na ang maong experience Papa Joe nga usa ka adlaw niya na dunay dalang usa ka gantang bugas humay si Papa. Ug tungod kay tagsara kaayo mi makakaon og humay kay primi man bugas mais ang among lungagon kay barato ra man kaayo ni. Pagsukad pa lang ni Mama sa nilungag nga humay sa among lamesa. Nangalisbo dayon ang kahumot ni Papa Joe. Wow, kahumot gyud sa humay uy. Lami kaayo na da. Mangaon na tana. Sige na ma. Excited pa nga syagit ni Ate Alma. Mangaon na ta pero paghuwat sa mo ha kay kinahanglan ning ato ning bahinon
sa unsi ka plato aron maigyo gyud og mabahin ninyong tanan ha nga managigsuon tubag pa ni mama. Ug tuod man Papa Joe, ang usa ka ganta nga bugas humay gitunga og kaupat ni mama paglungag. Ug karon gibahin-bahin na namo ang kanon tungod sa amo ang kadaghan. Gamay na lang kaayo ang among bahin kada usa namo. Sila si mama ug papa wa na lang moapil og kaon sa humay nga kanon. Tungod kay doon na pa may bahaw nga mais nga mao na lay ilahang gikaon. Pero ako Papa Joe, tungod kay ako ang pinakagamay, ako gyud ang pinaka-demanding. Di ko mukaon ana oy. Hila ko pa Papa Joe. Nganon di man ka mukaon ana si Rafina nga humay man lagi na. Lami man na. Lami kay na uy. Matod pa ni Manang Belia. Ay, wa may sudan. Gusto ko na'y sudan. Padayon ko pang syagit og paghilak Papa Joe. Di man na kinahanglan sudanan ang humay nga kanon si Rafina kay lami naman na. Pwede ra na og way sudan uy. Tubag pa ni Manoy Dudong. Tuod man Papa Joe, nikaon lang ko sa humay nga kanon nga way sudan-sudan o gilamian ramasag ko. Nagtuo man ko Papa Joe nga pareho rag lami ang bugas nga mais nga di gyud matuon og way sudan. Grabe gyud ang akong experience Papa Joe nga siguro di ka makatuo pero mao gyud ni ang kamatuoran. Sobra nga kalisod ang among kahimtang og ultimo ang itlog nga linungag bahinon ka nagkaupat ni mama. Gamiton ang tanod or hilo aron lang maangay gyud ang pagbahin. Unya, dilisan mabungkag ang itlog. Kung kutsilyo man gud Papa Joe ang gamiton, dakog posibilidad nga mabungkag ang boiled egg ug di pa gyud mabahin og sakto. Mag-away dayon ang akong mga igsuon basta makakita nga mas dako ang parte sa sudan sa uban namong igsuon. Mao nga para way gubot, tanod or hilo ang gamiton sa kong mama aron pagbahin og kaupat sa usa ka boiled egg. Pag-abot niya Manang Belia og 16, nikuyog dayon kini sa among silingan nga magpabuwan sa Manila. Tuod man nakatrabaho gyud si Manang Belia isip pa sulugoon sa mga adunahang banay sa Manila. Sa sinugdanan, tigpadadaan pa kini og kwarta namo sa probinsya matag buwan. Inig kahuman siyang sweldo. Dako gyud og natabang si Manang sa among pamilya niya atong tungura. Pero wa dantig tuig mihunong kini pagpada sa amo tungod kay nakakita na di ay siya og hinigugma. Unya nakahukom nga magminyo na lang kuno siya. Mibalik na pud mi sa tumang kalisod Papa Joe og niadtong higayuna ang sunod ni Manang Belia nga si Manoy Dudong nga igo ra nga nakahuman og grade 6 mao na pud ang katambayayong sa akong mga ginikanan. Ugwa na gani makaskwela pa og high school. Si Manoy Dodong, tungod sa iyang kauaw og insulto nga pirmi nga makasab-an kada pangayo niya glagutmon sa mga tanom nila ni Tio Boy nga igsuon sa kong papa. Nagtanom siya og kamunggay sa among tugaran Papa Joe. Gawa sa mga kamunggay, doon na po siya tanom nga okra ug alugbati nga mao'y sigikuaan og utan ni mama. Pirmi nga mapuo ang tanom ni Manoy Dodong. Mahurot dayon kini ang kamunggay. Kaya magsige na magkutlo para mautan si mama. Usa ka adlaw ni ana, nakita ko nga naghilak si mama sa among kusina. Samtang naghaling og kayo para maglungag Papa Joe. Sa sinugdan, nagtulaming managisuon nga gihalangan lang kini sa aso sa iyahang gihaling nga nikatag sa among tibuok balay. Hangtod bing managigsuon nga naasod sa among balay, makatuog yun ang luha tungod sa kahang sa aso. Pero lahi Papa Joe, tungod kay nabati na mo nga miagungong og nagsigig bako si mama. Dali na mo siyang giduol og ipangutana. Ma, noon sa mga nung nagbinatay makaghilak diha, nabala ka pa nga pangutana ni Ate Alma kaniya. Mga anak, nakadawat manggugog telegrama gikan sa akong pamilya sa Mindanao. Tubag pa ni mama nga way undang sa pagbako. Nga unsa man kuno ma, unsa may nakabutang didto nga puwerte man gyud nimong hilak, balik pa nga pangutana ni Ate Alma. Kuhan mga anak, nagpahibaw nga papulion ko sa 12 panahon kay namatay man gyud ang akong papa. Tubag pa ni mama. Ha? Unya ma, muli ka og Mindanao? Pangutana pa ni Manoy Dodong. Gusto unta ko nga mupauli didto para makita pud na ako ang katapusang higayon. Ang akong amahan
ug hangtod na sa mga akong inahan ug mga igsuon pero wala tay kwarta nga maigo para pliti. Maglisod man ganit palit og bugas. Pliti na bahinuon padung sa Mindanao. Ni mama pa nga nagpunay na pamahid sa iyahang mga luha nga way puas sa pagpangatagak Papa Joe. Sukad niya tong nitipon og puyo si mama kang papa dihang 18 anyos na kini. Gipapili siya sa iyang mga ginikanan ug asa mo kuyog sa ilabang mga ginikanan ni mama or kang papa ba. Pero nagtuman gyud si mama nga motipon siya kang papa. Sukad niya to wa na gyud makapauli si mama sa ilahang balay sa Mindanao ug wa na pud siya makakita bisag asa ug si kinsa sa iyahang pamilya. Dunay pipila ka mga higayon nga nagpadaog suwat ang mga ginikanan ni mama sa Mindanao. Nga pabisitaon kami dito sa ilaha pero wa gyud ka na mahitabo tungod kay lisod man kaayo ang pamlite. Og hantod karon na lang nga nakadawat siya og telegrama si mama nga namatay ang iyahang amahan, dili gihapon siya makapauli tungod kay wa siya kwarta para pamlite. Pag-graduate ni Ate Alma og sa sunod niya nga si Ate Melinda og elementarya nang larga dayon duha sa Manila para magpa-maid lang gihapon Papa Joe. Sama ka man ng Belia, sa sinugdanan magsigi pa og padala kada buwan namo si Ate Alma og Ate Melinda, kada sweldo gyud nila. Pero pag-abot og kapin sa tuig, nagsunod ra pud dayon sila og kaminyo nga puros taga Manila ra pud ang ilahang nambana. Mao nga wa na pud sila makapada og kwarta diri namo sa probinsya. Unya nilabay na pud ang pipila ka buwan. Nananghid na pud si Manoy Dudong nga magminyo na pud kuno. Og gikaguol kayo ni mama kay wa siya kaabag sa among panimalay. Wa na siya madali-dali og sugo Papa Joe. 7 na lami ka man nag-igsuon ang nahabilin sa amo Papa Joe. Ang medyo kasaligan niya itong higayuna si Ate Lily o Kuya Rodi. Nga tanan ko mga maguwang sila Papa Joe nakatunob og high school. Graduating na sa high school niya to si Ate Lily og nasa 3rd year pod si Kuya Rodi. Mas maayos sila kay natabangan man sila sa ubang maguwang dihang wala pa kini magminyo. Pero karon wala na mutabang. Puwerte na sad nga lisura Papa Joe. Nadunggan ko pa nga gipanag-istoryahan sa kong mga ginikanan si Ate Lily o Kuya Rodi. Lily, Rodi, kung saan man ninaturon nga maglisod naman yung gasto sa pag-eskwela ninyo kay wala na may makatabang nga mga maguwang ninyo. Unsa ka og muundang lang sa mo. Matod pa ni Papa sa duhan ako ka mga maguwang. Unsay muundang mi pa? Dili ko uy. Hapit na gani ko mo graduate og high school unya paundangon pa ko nimo. Isu pa nga tubag ni Ate Lily. Unya, unsa man namo nga maglisod mamighatag niyo pamliti og baon kada adlaw kamo ni Rodi. Matod pa ni Papa. Grabe po ninyo pa oy. Ikaw di ay maningkamot ka pangita sa dugwarta pa kay ikaw may amahan. Nganong magsalig man ka sa tabang sa mga maguwang nako nga responsibilidad man ninyo nga matagaan og maayong edukasyon. Nakalitan kay ko sa tubag ni Ate Lily. Wa ko magdahom nga maugato ang manggawa sa iyang baba ang pagbasol sa among amahan Papa Joe. Maayo ka na mutubag Lily ha. Mauro ba na imong nakatunan sa imong pagtunob og high school? Mamugos gyud ka nga muskwela unya bitaw magminyo ka lang dayon og sayo. Tanaway imong mga maguwang, nagminyo lang dayon ug wa gani makatabang ninyo. Matod pa ni Papa. Mao nga nagminyo sila dayon pa para maluwa sila o magpabuhi na lang silang bana kaysa magpabilin sila nga muchacha sa tibuok nilang kinabuhi. Kay og gipaskwela pa sila ninyo bisan og high school na lang, siguro madawat sila bisag sales ladies na lang unta sa mga department stores. Pero kutob naman sila elementarya, mao na nga bagsak yun kutob ang ilang adto gyud sa padung sa pagkapamay pa. Tubag pa ni Ate Lily. Nakita ko nga murag namuha ang naong ni Papa og sa nadungog niyang pagtubag ni Ate Lily niya. Nasinta kini sa kasuko. Basta, ako'y magbuot Lily og Rudy. Wa na ko'y maggasto sa inyong pagtungha. Why na dato sa pag-eskwela oy. Muna nga, ako'y magbuot og paundangon ta mo. Nag-usik-usik lang mo sa inyong oras sa eskwelahan. Suko pa nga sulti ni Papa nga kang Ate Lily og Kuya Rodi Papa Joe. Tungod kay wala na magyud suportahin ni Papa ang pag-eskwela ni Ate Lily og Kuya Rodi. Si Ate Lily na ningkamot gyud nga makahuman nga makagraduate gyud og high school. Nihangyo siya sa iyang maestra nga mag-working student sa ila. Maoy mo trabaho sa tanang buluhaton sa balay
sa iyahang maestra basta makapadayon lang gyud siya pag-eskwela. May nalanggani kay buutan pod ang maestra ni Ate Lily og disugot kini nga adto siya mopuyo sa ilaha. Samtang si Kuya Rodi sukad nga nakaundang siya og pagtungha sa third year high school kanunay kini nga maghilom-hilom og tagsa na lang muli sa amo. Namaktikdan usab namo nga grabe ang paghugo nini og medyo nang luspad na kini Papa Joe. Nakadungog og balita si Mama sa mga silingan namo nga pirmi kuno si Kuya Rodi sa balay ni Brutus. Si Brutus Papa Joe mao ang bayot nga nagpuyo sa Picas Barrio nga luod gyud kay tan-awon. Magsige na kani og sulob og fitting kayo nga blouse og bubu kayo nga short. Unya wara bagyo angay kay purting tambuka ang lawas. Purting dagkua murag gyud og boksidor. Ang istorya pa sa mga tabian nga mga silingan nga namayot na kuno pirmi si Kuya Rodi ngadto kang Brutus ug sa uban pa nga mga amigong bayot ni Brutus. Pagabot sa buwan nga Marso niadtong tuiga, excited nga niuli sa mapanimalay si Ate Lily ug nibalita nga mopaso na kuno siya sa iyang high school graduation sa sunod nga mga adlaw. Na timing nga wa si Papa niadtong tungura ug kami lang ni Mama ang iyang gisultian. Ma, kinahanglan nga naagid mo sa akong graduation ha, kamo ni Papa ug tanan ako mga manghud. Malipayon pa nga balita ni Ate Lily namo. Ate Lily, may gani kay nakagraduate yung kag high school bisag wala kagastuhin ni Papa. Matod pa ni Ate Lalay. Lalay, naragyod na sa imuhang pagpaningkamot ug way kabutangan sa akong kalipay nga makalampos gyud ko og high school. Mao nga ikaw Lalay og Robert, Leo nga puros hunong na mo sa pag-eskwela. Gusto ko nga magdungan mo pagpa-enroll og first year high school inig-abli sa klase. Ayon nagunaon na ang edad. Ang importante nga mapahuman ko kamo sa kamong mga manghud na ko bisag high school lang. Hangtod na ikaw Lea o si Rafina. Matod pa ni Ate Lily. Tinood ka te? Yay! Makaskwela na mig high school! Malipayon pang tubag sa tulo na ko kamaguwang nga paeskwelahon og high school ni Ate Lily. Adlaw sa graduation ni Ate Lily, ako yun nakita sa mga mata ni Mama ug Papa ang tumang kalipay. Daw di makaharong si Papa kang Ate Lily. Nga murag nagsagol ang konsensya ug kalipay nga iyang gibati. Karon napamatud-an na niya nga way sama kalipay di ay ang makita mo ang imong anak nga makalampos bisan na lang gani sa high school. Pero nga mong kalipay sa graduation ni Ate Lily naputol lang pod. Dihang niya ng pagkagabiin nahiuli si Kuya Rodi ug porti nagyud nga niwanga. Pagkatungang gabiin napugwat ming tanan dihang nangayo kini pakitabang nga naglisod na kuno siya og ginawa. Dali siyang gihaton nila ni Papa o ni Mama sa rural hospital. Ug niya ng pagkaugma nabalik ang ako mga ginikanan da ang masulubon kayong balita. Namatay gyud si Kuya Rodi. Ug matod pa sa doktor nga kinahanglan kini nga malubong diha dayon kay delikado kuno ang sakit ni Kuya Rodi. AIDS day kuno ang namatian sa ako ang maguwang Papa Joe. Nakumpirma pa sa akong ginikanan nga taod-taod na sa kini nga magpagamit sa sama niyang lalaki. Samtang nag-eskwela pa kini og high school para siguro makakita og budget pang sustener sa iyang pag-eskwela. Wa po na mo masuta og kanusa nga matapti og sa maong sakit ang ako ang maguwang. Sa lubong ni Kuya Rodi kaming tanan nagbangutan Papa Joe. Labi na gyud ako kay tungod kay mahinunduman gyud ako nga pinangga kayo ko ni Kuya Rodi. Labi na gyud niya tong dili pa siya pirmi magsuluyan sa gawas. Siya ang pinakabuutan og pasensyoso na ako nga maguwang. Dili usab kini mo tubag-tubag ug kasabaan og amuyango-yango lang pirmi. Ug unsay isulti nila ni Papa ug Mama. Nagminatay og hilak si Mama tubangan sa lubong ni Kuya Rodi. O si Papa usab nagtuluto ang luha nga nakiistorya sa lubong sa akong maguwang. Rodi, pasaylo ako dong. Ako ang mabasol nining imong sa iyong pagkamatay. Kung doon na palang ako'y kwarta nga ikasuporta sa imong pag-eskwela siguro, dili siguro ka mataptan sa maong sakit. O siguro buhi pa kahantod karon. Matod pa ni Papa. Siguro ako ang mabasol nining tanan sa atong kinabuhi. Kaya wala pa ako magtuman sa gusto sa kong mga ginikanan. Kung wala pa unta ko makitipon og sayo sayo nga pangidaron, wala untay mga bata nga nag-antos og nagkalisod-lisod karon. Yaw-yaw pa ni Mama sa iyang kaugalingon Papa Joe. So kaniya to Papa Joe na matigdan na nako nga kanunay na nga mag-away si Mama ug Papa. Gamayng sipyat nila magsiningkahay dayon kini. Sila si Papa
ug dunay higayon nga muli nga hubog, unya inig kataod-taod magkarambula dayon si Papa ug Mama. Bisan pa sa kausaban sa pagtinagdanay sa akong mga ginikanan, si Ate Lily, wag yun magpaapekto nila. Nadawat si Ate Lily sa kadako kayo nga department store sa syudad sa Sugbo. Isip usa ka sales lady. Sobra gyud ang kayod ni Ate Lily kay halos tanan nga mga networking iya panggisudlan. Bisag unsa na lang ang iyang ipamaligya inig kahuman sa iyahang duty. Tudok kayod gyud siya kay iya maging tumanon ang iyang panaad namong 5 niya ka mga manghod nga makagraduate og high school. Pila ka tuig ang nilabay Papa Joe sa sobrang paningkamot ni Ate Lily. Nakagraduate na gyud og high school ang tulo nako ka mga maguwang. Nga nagdungan pa og pa-enroll og high school nga si Ate Lalay, Kuya Robert o Kuya Leo. Unya wa dayon sila maglangay Papa Joe, nilugsong dayon sila og syudad para mangita og tag sa katrabaho. Second year high school na ako nitong higayuna og si Ate Lea 4th year high school na. Nabaguan kayo ko sa among balay nga pwerte na gyud nga mingawa. Sa kadaghan na mo manag-igsuon, duha na lang mi ang nahabilin sa balay. Hangtod nga niabot ang higayon nga nakagraduate na gyud si Ate Lea sa high school. Ug sama sa uban, nako ang mga igsuon, mga maguwang, wa kini maglangay og nangita og trabaho sa syudad. Hangtod nga ako na lang gyud ang nahabilin sa among balay Papa Joe. Og sa diyang oras na nga ako na usab ang makatapos og high school. Malipayon kayo ko Papa Joe. Lahi ang akong gustong may tabo sa akong kinabuhi. Dili ko makontento nga high school lang ang akong mahuman. Nakikistorya ko nga to kang Ate Lily para akong pangayoon ang pabor niya. Te, naunta ko'y hangyo nimo. Intro ko pa nga to og tuyo nga to sa akong Ate Lily. Unsa man na si Rafina, tubag pa ni ate. Ko ante, gusto na ko makaskwela og college. Pwede ba ko nga mupadayon pag eskwela og college te? Matod ko pa. Wa dayon makatubag si ate dayon. Nang hupaw pa. Si Rafina, gustuhon ko man nga makapadayon kag eskwela og college pero gikasubo ko nga dili ko kana mahimo ang pagsuporta nimo sa imong pag-eskwela tungod kay magminyo na misa kong hinigugma nga si Dennis. Saad ko kang Dennis nga pahumanon ta mo og high school. Kamong tanan ako man nag-igsuon. Gipaabot ko na lang nga mo graduate ka. Isip among kamanghuran. Subo pantubag ni Ate Lily. Okay rati oy, ay lang kaguol. Mas malipay noon ko nga na tagaan mo na sab og time ang imong kaugalingon. Tubag ko pa. Gikatakda dayon ang kasal ni Ate Lily Papa Joe. Og ako nagrigor ang akong utok kung saon ako para makaskwela ko og college. Di man sad makaya sa akong mga igsuon nga uban kay kasagaran nila tindera og tindero lang sa mga gagmayng tindahan ang ilang nasudlan nga trabaho. Usa ka bisita ang niabot sa mga panimalay, usa ka adlaw ni Ana, si Elsie. Ang maguwang sa akong kababata nga si Ben. Oh, Elsie, unsa may ato nga nasuroy man lagi ka diri? Matod ko pa. Niagi ko si Rafina kay nahibaw-an ako nga nakahuman ka nag-high school. Ang ako mangong amo sa syudad na kinahanglan og laing helper. Limpi-limpi lang gud. Nya, wa ba yung daghang kayong hugaw sa balay nila ni Sir kay sinaw mandaan. Ako kang giari kay basin ganahan ka. Matod pa ni Elsie. Ha? Katabang? Nalusnog yung ko Papa Joe sa ako nadungog Papa Joe. Dili raman siguro kutubra sa pagkakatabang lang ang ako makaya. Hitsuraan ko. Sakto sa barog ug panglawas. Pution, nga ensikon og labaw sa tanan. First honorable mention ko, diyan ni-graduate ko og high school. Ayaw lang ikalain si Rafina kay kanara ba sila si Sir, mugasto ra ba nag-eskwela basta makita lang yun nila nga buutan ka og kugihan. Tubag pa ni Elsie. Sa nadungog na ako Papa Joe nga mugasto og pa-eskwela ang amo ni Elsie. Nagka-interes gyud ko Papa Joe. Og dayon wa ko maglangay og nananghi dayon ko nila ni Mama og ni Papa og mukuyog ko ngadto kang Elsie sa syudad para musud sa pagkakatabang sa iyahang amo. Okay raman pod sa ako ang mga ginikanan. Wala akong magdahom nga usa ka bisita pagyud ang nipahabol sa pagkagabi ni Ana before ko nilarga pagkaugma ang manghod nga laki ni Elsie, ang akong suod nga kababata nga si Ben. Si Rafina, moadto day kag syudad, matod pa ni Ben nga masulubon kayo og naong. O Ben, sa amo sa imong isuon, nisugot na lang ko kay gusto ko makahuman og college. Muhangyo ko sa ako ang mamahimong amo nga muskwila lang ko. Tubag ko pa.
Nakalitan ko sa gibuhat ni Ben diyang gikuha niya ang ako mga kamot o gihagkan, Papa Joe. Pag-amping dito si Rafina ha, apason ti ka dito sa syudad. Ug ayaw gyud pailad dito ha, labi na sa imong amo nga laki. Doon na ra ba ko'y nadunggan nga babaero kuno kay na. Ganahan kuno kay nag mga babae nga gwapa og batanon. Matod pa ni Ben. Okay ra ko Ben oy, ay kabalakan nako. Magbinutan man ko dito. O wa gyulain nga tumong jud dito gawas nga makapadayon ko sa kong pag-eskwela o college. Tubag ko pa. Wa na ko makabalibad diyang gigakos ko hugot ni Ben. Siguro mingaon lang gyud siya nako. Mao man sa nga akong gibati niya. Sukad pa sa gagmay pa kayo mi nga bata, diyang nakasuod mi, mao nga di gyud ako malikayan nga mingaon gyud ko niya. Ug mingaon mi sa usa-usa. Pagkaugmaan na, ready na ang akong mga gamit. Hangtod na nga akong mga papeles sa eskwela ug ugaliman nga makaskwela man gani ko. Ako na lang giandam daan. Layo-layo usa ang among gibaktas ni Elsie aron makaabot mi sa atanganan sa bus paingon sa syudad. First time nako nga makabiyahe og labaw sa tanan, first time nako nga makatunubog syudad sa Sugbo. Ang kunon gyud nako nga nabaguan ko sa kasamok ug kadaghang tao diyang niabot na ang bus sa among gisakyan sa South Bus Terminal. Nisakay dayon mi og taxi ni Elsie paingon sa harianong balay sa mga sandihas nga nahimutang sa high-end nga village sa Cebu City. Sa maid's quarter, usa ka double deck nga katre ang nahimutang og si Elsie ug Maya ang bandera ang naka-occupy niini. Ni-suggest na lang ko sa sahog na lang ko matuog. Doon na masay banig, Papa Joe. O gawas pa, anad na kay ko diri sa amua sa sahog mangugo matuog. Sugkad pa dihang gamay pa ko. Pagkasunod buntag, kadlawon pagani, nang mata na sila si Elsie ug Maya. Og hantod ako, Papa John, ning mata na lang sad ko. Tungod kay ang akong trabaho tiglimpyo man sud og gawas sa balay sa among amo. Gitagaan dayon ko ni Elsie og mga gamit pang limpyo. Mop, silhig, dustpan, feather duster o guban pa. Murag cream nga ipahid aron mosinaw ang muebles. Ginstruksyonan ko ni Elsie gikan sa tanan sa pinakagamay nga detalye sa ako ang trabaho. Diyang nang mata na ang among mga amo, gipaylaila dayon ko ni Elsie sa matag usa kanila. Si Mrs. Sandihas usa day ka doktora. Ug usa ka adlaw siya mo duty sa iyahang klinik kay daghan di ay kaayo siya nga mga pasyente. Si JR ug Michael parehong naa sa med school kay gusto mo sunod sa yapak sa iyahang mama nga usa ka doktora. Ug ang kamanghuran nga babae si Ana Lu, accountancy ang kurso. Kaya pod nga gi-idolize ang iyang papa nga negosyante. Si Mr. Sandihas na lang yun ang wapan nako makita. Kay kuno tuwa pa out of town sa usa ka business appointment. Pagkauman ko limpyo sa tanan nga mga kwarto sa balay, gisunod ko dayon ang private office ni Mr. Sandihas. Pagsulod ko pa, Papa Joe, nangaliyom dayon ang talagsaon nga kahumot nga di ko masabot ug unsa basta humot gyud kaayo. Ug sobra kayo kasinaw nga pwede gani kasaminan sa ako ang naong Papa Joe. Gikan sa sahog, hangtod na ang mga lingkuranan nga kahoy ug dagko kay nga mga office table ni Mr. Sandihas. Naglibog ko kung sa akong limpyuhan dito nga limpyo naman daan. Ug wa na gyud ko nakitang abog bisan gamay. Nalingaw hinuon kog tan-aw sa mga picture frames nga nakahan-ay kilid sa lamesa. Doon ay family picture ug kompleto sila. Si Mr. Sandihas o ang tulo ka mga batanon niya mga anak. Nga ako nang nakita ganang buntag. O kaning usa nga idaran nga lalaki sa picture, nakasiguro gyud ko nga mao kato si Mr. Sandihas. Kay siya naman ang wapan nako makita. Nindot kaayo ang opisina ni Mr. Sandihas nga bugtong sa TV ko lang makita kaniadto. Dugay na kay nako nga pangandoy nga makalingkod anang lingkuranan nga dunay ligid. Nakapahiyom ko sa akong kaugalingon ug imagine ko ang akong kaugalingon nga moabot na niya ang higayon nga makalingkod kog sama niya na nga lingkuranan kung magtrabaho na niya og opisina. Pero naununaan ko nga mas nindot siguro og suwayan na kog lingkod ang mga lingkuranan aron mabati gyud nako kung unsa gyud ang feelings, Papa Joe. Nipaduol ko sa office table og gihinay kog bira ang mga lingkuranan nga dunay ligid og nihinay-hinay kog lingkod. Gisandig ko dayon ang akong likod sa medyo may pagka-humul-humul nga sandiganan. Kanindot gyud, Papa Joe, sa feelings nga makalingkod niya ning lingkurana. Matod ko pa sa akong kaugalingon og gisamot pagyud og kalingaw, Papa Joe, dihang ako nabantayan nga mutuyok day kini. Ako dayon gipatuyok-tuyok ang lingkuranan og halos malipong ko dihang niundang na kiniug tuyok, Papa Joe.
Mura jud kong nahubog sa akong gibuhat ug nalingaw pa ko sa sige na akong katawa sa akong gibuhat. Mura hinuon ko og nagsalimuang kay doon naman ko'y nakita nga usa ka tawo nga nagatubang nako, Papa Joe. Kalit ko na kuyawan o gilugod ko ang akong mga mata. Diyang nakabantay ko nga di ay imagination ang nakita kong tao sud sa maong room. Kundili, nakita ko nga nagbarog sa kong tubangan ang idaran nga lalaki nga nagsuot og long sleeve og itom nga slacks og doon na pa'y dala nga attache case. Nakita ko na siya sa mga nakadisplay nga picture ug nakasiguro ko nga siya gyud si Mr. Sandihas. Dali ko nga nitindog ug nipalayo sa maong lingkuranan nga akong gidua-duaan, Papa Joe. Sa tumang kauwaw nangayo kog pasaylo kang Mr. Sandihas. Sir, pasaylo ako sir ha. Karon pa manggug ko nakakita sa personal ani nga sama kanindot nga opisina ug karon pa sad ko nakahikap og sama nga ingana nga lingkuranan. Sir, pasaylo ako ha. Di na gyud na ako husband sir. Sorry gyud kayo sir. Ayaw lang kong taktaka sa trabaho sir ha. Maluoy ka sir. Nako pa nga pwede na kong pakiluoy ni Mr. Sandihas, Papa Joe. Ikaw ba ang bagong katabang nadala na rin ni Elsie gikan sa bukid? Pangutana pa niini. Oh, ako sir. Ako di ay si Rafina. Matod ko pa nga padayon sa pagdungo, Papa Joe. Miduol gininako gigunita ng akong suwang ug aron matanos. Ang akong pagbarog gikan sa pagpadayon ako nga pagduko-duko tungod sa kauwaw. Mituto kini sa akong naong og gitan-aw ang akong mga tiil. Dagan paingon sa kung og mitalikod kini og nilingkod siya lingkuranan. Si Rafina, baka to imong pangan? Matod pa ni Mr. Sandihas nga ni Sinyas aron mo lingkod ko sa mga lingkuranan nga naaatubangan sa iyang lamesa. Yes sir, ako si Serafina. Ang bago ninyong tiglimpyo dinhi. Tubag ko pa. Nganong nakadesisyon ka man nga musud sa posisyon isip pagkakatabang nga sa imong pamurma, pwede ka man gani nga magmodel. Madawat ka dayon og mga promo girls pa gani sa mga department stores. Yun na pa, unsam na imuhang natapos? Pangutana pa ni sir. High school graduate manggugo sir. Mao nga nisud ko pagkakatabang kay ganahan ko makaskwela og college. Pangandoy gid nako nga makahuman ko og kurso. Unya, basin din ni sa inyo sir. Pwede ko nga makapadayon og eskwela bisag gabi ilang. Tubag ko pa. Mao ba? Sige. Pagminutan lang kay ato niya ng istoryahan kanang imong pag-eskwela og college. Matod pa ni Sir Papa Joe. Salamat kay sir ha. Og usbon kay nako sir. Sorry gyud kayo sa paglingkod nako sa imong lingkuranan. Tubag ko pa. Ayaw ka na guna-una. Matag-usa ka na ito adun nagyoy ambisyon sa kinabuhi. O kung ako masayop, usay ka sa nga nag-ambisyon nga so maabot nga mga adlaw makabaton ka og sama niini kanindot nga opisina. Matod pa ni Mr. Sandihas nga nagpahiyom pa, Papa Joe. Milabay ang pipila ka adlaw, nakat-on na kayo ko sa akong mga gimbuhaton og medyo naswito na pud ko sa syudad. Kay pirmi naman ko ikuyog ni Elsie mangumpra. O kada day off niya, matag Domingo, kuyog ko. Buwan ka to sa Mayo, di ang gipatawag ko ni Mr. Sandihas nga to sa iyang opisina. Sulod si Rafina, lingkod. Matod pa ni Mr. Sandihas nga nagtudlo sa visitor's chair sa iyang atubangan. Gipatawag ko ni mo, sir? Tubag ko pa. Oh, kay ako magud na hinumduman nga gusto ka man dayon mo eskwela o college. Unsa man? Unsa may kurso nga gusto nimong kuhaon? Pangutana pa ni Mr. Sandihas, Papa Joe. Kung naakoy chance nga makaskwela, sir, o college, gusto ta na akong kuhaon ka ng accountancy, sir. Tubag ko pa. Mao ba? Kung mao ka na, andama mga papilis mo sa eskwelahan. Report card, o uban pa, aron na magkapa-enroll ka dayon. Kaya nagsugod na bang enrollment sa klase karon. Matod pa ni Mr. Sandihas nga, di ko makatuo sa akong nadungog niya, Papa Joe. I-arrange lang yun na imong schedule. Mas mayo nga pilion mo nga mga subject kanang puros hapon hantod gabi. Sakto nga doon na kapay oras sa pagpanlimpyo matagbuntag. Puong pa ni Sir Papa Joe. Og tuod man Papa Joe, pag-abli sa klase malipayon kay ko nga makaskwela gyud ko og college. Bali ang agreement namo nila ni Sir og ni Ma'am nga wa ko'y madawat nga sweldo, pero sila na mo abaga sa akong tuition fee og tanan nga gastuon sa eskwelahan. Basta sa kondisyon nga humanon pod nako ang tanan akong trabaho o ang pag-maintain sa kalimpyo sa tibuok panimay sa ako ang mga amo.
Summer ka to Papa Joe, nakahuman nagyug ko og duha ka tuig sa akong kurso nga gikuha. Gipatawag na sab ko ni Mr. Sandihas sa iyang opisina. Lingkod si Rafina. By the way, kumusta naman imong pagtuon? Matod pa niya Papa Joe. Okay ra gid kaayo sir. In fact, dagko kayo nga ako mga grades. Pulos 1 o 1 point something. So far, wapakoy grades nga 2 sir. Tubag ko pa. Oh, maayo. Kumaw na. By the way, nakita mo ba ka ng paper bag sa mga tubangan? Ako na regalo nimo. Ablihin na. Matod pa ni sir nga murag gikailang kayo nako. Nga tagaan ko niya og regalo nga di man ta nako birthday Papa Joe. Pero pag abli ko pa, usa ka mahalon kayo nga cellphone. Ug mao pa yung pag-uso netong higayuna. Sir, brand new nga cellphone para ako ni? Nag-alanganin ko Papa Joe sa akong pagtubag. Oh, imo ka na. Pero mas mayo nga as much as possible. Di lang nimo na ipakita kana din sa sud sa balay. Pero huwag di malikayan nga doon na yung makakita. Ing na lang nga sa imo ng classmate. Gipahuam lang. Matod pa ni Mr. Sandihas Papa Joe. Todo balibad ko Papa Joe nga di na ko dawaton pero si Mr. Sandihas namugos gyud nga iyang ihatag ang cellphone kay mahiubos gyud kuno siya og di na ko dawaton. Mao nga wa ko'y mahimo. Ako na lang yung gidawat. Bisan tuod og nagdumi ko sa gihatag ni sir, pero part sa akong sistema ang excitement. Kaya nangandoy masag ko nga magka-cellphone sama sa akong mga classmate nga mga adunahan. Pagawas ko pa sa opisina, midiritso din ko sa maid's quarter o gilak dayon ako ang pultahan. Mura ko gamayng bata nga nakadawat og candy nga excited kayo nga naghiling og nagsigig pislit-pislit sa maong cellphone. Nabantayan ko sa gawa sa cellphone, doon na pagyoy di ay mahalon nga cologne nga kauban ni ini. Usa ka stateside gyud nga brand og perting humuta. First time ko lang nga nakadawat og regalo nga sama niyan to. Mo nga murag gyud ko og nasa heaven. Inspired kayo ko og ambot nga nung malipayon kay ko niyatong adlaw. Pagkasunod semana Papa Joe, samtang tuwa ako sa eskwelahan, doon ako'y nadawat nga tawag nga gikan ni Mr. Sandihas. Hi si Rafina. Kumusta? Matod pa sa pikas linya. Hello sir. Okay ra kay ko sir. Tubag ko pa. Doon na ba kay klase karon? Pangutana pa niya. Karon sir, vacant na ko after 30 minutes pa ang akong klase. Tubag ko pa. May noon, na ako karon sa gawa sa gate sa inyong eskwelahan. Pwede ba ka nga makari sa kong sakinan kay doon na lang ko ihatag nimo? Matod pa ni Mr. Sandihas Papa Joe. Pagsuod ko pa sa sakyanan ni Mr. Sandihas na amazed na sa ko Papa Joe kay first time gyapon ako to nga makasud og nindot kaayo nga sakyanan. Humot kaayo og limpyo kaayo ang mga lingkuranan nga mga lideret Papa Joe. Sinaw pa kaayo. Sir, maing hapon. Unsa may tay imong tuyo nako sir? Matod ko pa. Nako ihatag nimo og dawata kini. Matod pa ni Mr. Sandihas. Pagtanaw ko pa sa dako kayo nga paper bag nga puno sa mga sinina, mga blouse og short pants nga puros mga branded. Sir, imo ning ihatag nako ngano man sir? Pangutana ko pa. Mas nagkinahanglan ka niya na kay college student ka ug di sad maayo nga puros daan ang imong isulob. Tubag pa niya. Sama sa gihapon na malibad ko Papa Joe. Dili nako dawaton pero mamugos gyud si Mr. Sandihas. Mao nga wakoy nahimo. Ako na lang sa yung gidawat. Pag-abot ko pa sa akong room, naglingkod ko ug naghinuktok ko kung ano kahang manghatag man si Mr. Sandihas nako ug mga butang. Siguro nabut-anan lang siya nako. Mutulo na ko katuig sa ila ug halos naka-adjust na ko sa lifestyle dinhi. Ug di na sagutan tong inosente sa mga panghitabo. Wa ko malikayi ang paggunahuna ug mali siya ngadto ka Mr. Sandihas. Dili kaha nakagusto siya nako. Mao nga iya kong gitagaan og mga butang og sinina. Pangutana ko pa sa akong kaugalingon. Sa pagkatinuod lang Papa Joe ang kuno nako nga nihanga gyud ko ni Mr. Sandihas sa iyang pagka-successful, sa iyang mga pamorma o sa iyang pagkabuutan. First time ko nakadaig ko sa kalalaki. Sa tinuod lang dili gyud gwapo si Mr. Sandihas. Tambukon kini nga itumon unya lapad pagyud og oo. Og naong, unya, pislat pagyud og ilong. Pero ambot ba, nga sa akong pananaw mo gwapo mangyud si Mr. Sandihas.
Lain pang mga adlaw ang nanglabay ug padayon na sa pagsigig panghatag ug bisag unsa na lang si Mr. Sandihas. Hantod nga nahimo ng normal para nako ngaya kong hatagan bisag unsa ug di na pud kumubalibad kay di magyud siya mosugot nga di nako dawaton. Kasagaran sa suod sa iyang sakyanan lami sekreto nga magkita ug magistoryahanay. Ug pila ka minuto unya mo naog dayon ko Papa Joe. Ang kunon ko nga nagkasuon na gyud mi pag-ayo ni Mr. Sandihas ug nisamot ang ako paghanga niya labi na gyud kung iya hakong dad-an ug pagkaon sa mong eskwelahan. Usa ka hapon niya na Papa Joe wako dama nga magkakita mi sa gawas sa gate sa among school ang akong kababata nga si Ben. Uy Ben, ikaw malagi na, kumusta naman ka? Malipayo ko pang timbaya nga to kang Ben. Oh, si Rafina ako ni. Ako gyud gituman ang akong saad nimo ha. Nga to sa bukid nga apason ti ka dinhi sa Cebu. Ni samot mo kagagwapa oy, halos wa ko makailan nimo. Labi na nga lahi na kaayo ka. Sosyal na kay katan-awon. Matod pa ni Ben. Ikaw sad Ben, gwapo na sad kay ka. Nagsige biya ko og pangutana nimo sa imong maguwa nga si Elsie. Ingon siya nako nadawat kuno ka og trabaho. Mao lagi, pero karon na jud ko nakalugar. Ug atang-atang nimo kay pirmi man ko mag-overtime sa factory nga akong itrabahoan sa Lapu-Lapu. Matod pa ni Ben. Sa unahan sa among gibarugan, nakita na mo ang stand sa pungko-pungko. Nagtinutukay mi ang pahiyom ni Ben. Og alams na Papa Joe, pareho ang among una-una nga gusto mo kaon og pungko-pungko. Malipayon kami ni Ben nga nag-istoryahanay samtang nagsigi og kaon og pungko-pungko. Ug wa na ko mabantay nga ganihan ra diay naghunong ang sakyanan ni Mr. Sandihas nga nagsigi siya tan-aw namo. Nabandayan ko na lang nga kusog na kayo nga nipaharurot sa iyang sakyanan ug wa na ko niya tawaga. Pagbalik na ko sa akong room, nakita ko ang mga text message sa akong cellphone. Puros gikan kang Mr. Sandihas nga nag-ingon nga doon na nakununta siya dala nga Chinese food para nako. Pero nakita niya nga malipayon kuno ko nga nagkaon sa pungko-pungko kauban ang usa ka lalaki. Mao nga wa na lang siya mopadayon. Pagkasunod adlaw, usa ka text message ang ako nadawat gikan ni Mr. Sandihas nga nag-invite siya nako nga makig-dinner after sa akong klase. Iya kuno kong paabuton. Ambot ba Papa Joe nga bation mangyugog excitement kada pahibaw ni Mr. Sandihas nga magkita mi. Nga kami lang. Mausad kining higayon nga mangaon mi sa gawas sa public area kay kasagaran sa suod sa sakyanan ra mangyud mi nga magkita. Medyo layo-layo gyud ang gidaganan sa sakyanan ug nagpili gyud siya og restaurant nga naa sa hilit nga lugar ug wa kayo'y tao nga nangaon. Natimingan pod niya tong tungura nga nakamini dress ko og body hugging kayo og giparisan ko og flat nga sandals. Katong tanan akong gipangsulob puro sinatag ni Mr. Sandihas. You look so lovely, Serafina. Matod panini nga halos di na mamilok sa iyahang pagtutok nako. Thank you sir ha og salamat tungod kay imo man ang hinatag nga sinina. Mo nga napurma sa kong tao, tubag ko pa. No, you were so beautiful from inside. The day I first met you, in my office, back then, I know there was something special from you. That's why I like you so much. Matod pa ni sir nga wag yo'y pamilok og padayon nga pagtutok nako. Niabot ang among gi-order nga pagkaon og sobra kaayo ka gentleman si Mr. Sandihas. Nga nag-alalay sa akong pagkaon ug ako sad Papa Joe, halos din ako matuon ang akong gikaon sa sobrang ka-conscious ug lahi nga gibati ko ngadto kang Mr. Sandihas. Pag human na mo kaon, doon na siya gikuha nga box gikan siyang attache case ug gihatag diri kanako. Pagtan-aw ko pa usa ka set nga alahas nga nagilak-gilak gyud sa casino Papa Joe. Doon ay kwintas, arios, singsing og bracelet nga terno ang design. Nisigag yun ang akong mga mata og nibalibad dayon ko nga di na ko madawat ang tanan. Pero niduol sa akong likod si Mr. Sandihas. Og tagsa-tagsa nga gitaod ang mga alahas sa akong lawas. Wa ko makalihok ug wa na sa ko makabalibad. Kay nataod naman ang mga alahas. Now, you look more gorgeous, Serafina. Bagay kayo nimo. Now, let's drink to that. Matod pa ni sir nga nakapahiyom pa nga dungan sa iyang paghatag nako og glass of wine, Papa Joe. Mga pilapod ka shots ang ako ang nainom sa wine pero wara man ko naunsa kay dili man isog ang wine nga among giinom. Medyo nalipong-lipong lang og panagsa pero okay raman Papa Joe.
Pagkahuman na mo sa restaurant na malik mi sa sakyanan ni Mr. Sandias ug samtang nag-drive siya, Papa Joe, gigunitan niya ang akong mga kamot o gihagkan. What do you think about me, Serafina? I mean, are you happy when you're with me? Pangutana pa niya. Tungod siguro kay nakainom ko gamay, nawa na ang akong pagkamanggiuawon na ako o nitubag ko niya, Papa Joe. Yes, sir. I'm very happy when I'm with you and felt excitement every time nga magpahibaw ka nga magkita ta bisan sa imong sakyanan. Tubag ko pa. Og maura siguro kato ang gipaabot na signal ni Mr. Sandias og dali niyang gipark ang sakyanan sa kilid nga bahin sa hilit sa karsada. Og gikabig dayon ko niya paingon sa iyaha duol sa driver's seat. Puno sa pagmahal nga gigunita niya nga akong naong og gihagkan nga ako ang mga ngabil. Wa ko'y balibad nga gipasagdan ko lang siya sa iyang gibuhat, Papa Joe. Hangtod nga wa na siya makagwanta og dali kini nga nangita og pinakaduol nga motel og nag-check-in dayon mi, Papa Joe. Matod pa niya, mas maayo ko no nga ang motel kay way makakita inignaog namo. Kung sa hotel ko no, posible nga dunay makakita namo. Pagsuod pa namo sa motel, Papa Joe, bisan tuod sama siya sa usa ka gutom nga leon nga gusto na nga mutukob og karnero pero nagpamilin ang iyang pagka-gentleman. Labi na gyud og siya pa ang unang nakalapa sa karnero. Sukad niya tong first encounter sa leon o karnero, Papa Joe, na usban pa gyud sa makadagan hangtod sa padayon nga panglabay sa mga adlaw og hapit na ko mo graduate og college. Ang among buhaton, mo check-in lang so sa ka-hotel og adto nami mag-abot. Inig kahuman sa akong klase. Mas grabe na sab kagalante si Mr. Sandias niya tong panahuna og pagtagaan ako niya og kwarta nga mga dagkong kantidad pagyud. Miabot gyud ang pinakamalipayon kong adlaw, Papa Joe, ang akong college graduation. Kompleto na nga nitambong ang akong mga igsuon, sila si Mama ug Papa Sad. Pagkahuman na mo, nangaon mi tibok pamilya sa ka restaurant gamit ang hinatag nga kwarta ni Mr. Sandias. Pila ka adlaw after sa akong graduation, nagplano nako nga mangita og laing kapuy-an. Dili na pud makaya sa akong konsensya sa asawa ug mga anak ni Mr. Sandias nga makita ko nila matag adlaw. Nabinaan ni Mrs. Sandias to think nga doon na may relasyon sa iyang bana. Pero ambot ba, Papa Joe? Gustuhon man nako nga mulikay kang Mr. Sandias tungod kay nakahuman naman ko pag-eskwela. Pwede naman unta ko nga mangitag trabaho pero sigurado nako sa akong kaugalingon nga mahal na nako si Mr. Sandias. Mismo si Mr. Sandias na nangita og apartment nga akong kapuy-an ug siya pod ang nagbayad daan, Papa Joe. Pila ka adlaw nako nga nakabalhin sa apartment ug nagplano dayon ko nga mag-apply og trabaho. Pero Papa Joe, wa na madayon sa akong pagpang-apply og trabaho kay doon ako ipirmi nga gipamati. Pirming kapoy ang akong lawas ug kanunay pug ko nga maglipong-lipong ug magsuka-suka. Gikulbaan ako sa idea nga akong nahuna-hunaan. Labi pagyud nga dugay na ko nga delayed sa akong nga binuwan nga sakit. Namalit dayon kog pregnancy test kit ug sakto gyud ang akong pagduda. Positive ko. Nagsabak ko sa mong anak ni Mr. Sandias. Diya nga akong gipahibaw niya. Labihan gyud niya ka malipayon ug nisamot pagyud siya ka mapinanggaon diri nako. Usa ka adlaw niya na nibisita siya sa among apartment nga adunay dalang prutas ug mga sinina sa bata. Nganong namalit naman kag mga sinina sa bata nga pambabae nga wapagani kakabaw nga babae ba nga tong anak? Pasindi og lalaki ni. Malipayon ko pang tagbo niya. Oo, mas maayo kog laki ang atong anak kay sundan dayon nato maghimot og babae ni kahuman. Matud pa ni Mr. Sandias nga nigakos na sad nako o gusto na sad nga punan og buhok ang among anak, Papa Joe. Love gyud namo ang usag-usap, Papa Joe. Bisan pa sa kalayo sa among age gap pero mahal gyud kay nako siya. Siya pod diri nako, Papa Joe. Wa gyud siya magpabaya nako. Ako pod, I'll see to it nga matiman ko siya. Ug mapabatyag nako niya ang akong pagmahal for the short period of time nga magkauban ming duha. For me, siya ang tanan para nako. Ug kontento nako sa mga daklit o kinawat-kawat nga pagkauban namo. Pagkahuman o linapay sa leon o karnero, Papa Joe, dunay gihatag si Mr. Sandias nako nga usa ka ATM.
ug passbook nga doon ako nisud to nga 500,000 pesos. Kada ko gud sa sud ana, ayo lang uy. Unya na lang gud kung manganak nako. Balibad ko pa og igo lang niya nga gihagkan ang akong agtang og ningon nga ako paganing punan si Rafina. Kinahanglan nga doon na kay imong savings. Labi na og wata makaibaw sa panahon. Nagkatiguang nako. Ug doon na naigi pamati. Gusto ko nga save ka mo sa akong anak. Matod pa niya. Unsay buot nimong ipasabot? Di ko gusto nga makabatian ang mga daotang mga hunahuna nimo oy. Gusto ko nga mabuhi kapag 100 years. Matod ko pa og miduol siyang likod og gimasahi ang iyang ulo og buko-buko, Papa Joe. Taod-taod, nakalakaw na si Mr. Sandias diyang doon ako'y nabati nga laing tuktok sa pultahan. Giablihan ko sa pagtuo nga nibalik kini sa iyahang agi, pero nakuratan ko sa akong nakita, Papa Joe. Giluwa sa pultahan ang pamayhon sa duha ka mga babay, si Mrs. Sandias ug ang iyahang anak babay. Usa ka mag-asawang sagpa sa akong naong nga kusog kayo nga nidapat sa akong naong gikan kang Mrs. Sandias. Bitin ka, traidor, baga kag naong, maayo kayo ang among pagtratar nimo? Ha? Unya, napakasuot sa among panimay, pero sa gibaws mo, gold digger ka. Matod pa ni Mrs. Sandias nga nag-aso-aso sa kasuko, hangtod nga ang iyang anak sad nga babay. Patay gutom, I won't ever forgive you from stealing our dad. Matod pa sa anak niyang babae nga niduol nako og ipanglarot ang akong buhok og gikamras ang akong bukton. Hasta pa ang akong naong. Nakita ko nga nipadung sad si Mr. Sandias og niapil pagpatid-patid sa akong lawas diyang natumba nako, Papa Joe. Bisan sa ilang pagbunog nako, naningkamot ko nga maprotektahan nako ang akong tiyan nga di gyud maigo sa patid ni Mrs. Sandias ug sa iyang anak nga babae. Hangtod nga doon ako'y nadungog nga syagit. That's enough! Matod pa ni Mr. Sandias nga nakabalik di ay sa iyang agi. Ug maugay iyang naabtan ang pagkulata sa iyang asawa ug iyang anak diri kanako. Dali niyang giduol ang iyang asawa ug anak ug gibitad palayo nako ug gipagawa sa apartment. Diyang wala na sila sa sud sa apartment, mihinay kog bangon ug gitan-aw ug aduna pay dugo ang ako ang ubos nga bahin ug nagpasalamat ko nga wara. Ug wa man ko'y nabating nga kausaban sud sa akong sabakan. Nakasiguro ko nga okay ra ang bata. Pero ang nakapanlumo, mao ang panghitabo. Dili ko mabasol si Mrs. Sandias, Papa Joe. Natural lang ang reaksyon sa kasawa hangtod na sa iyahang anak. Ako ang sad-an ug angay lang sang silutan. Pero doon na pa'y laing kinabuhi sa akong sabakan nga kinahanglan na akong isalbar, Papa Joe. Kinahanglan ko nga magpakaligon ug mo-survive tungod alang sa umabot na mong anak ni Mr. Sandias. Milabay ang pila ka semana ug mga buwan pero wa nagyud makabalik pa si Mr. Sandias sa apartment. Gisawayan ko pag-contact ang iyang cellphone number pero di na kini makontak. Murag dunay kakulba ang akong gibati para niya. Wa na ko mag-expect nga magpadayon pa ang among relasyon. Ang gikabalak-an ko lang mao ang iyang kahimtang ug hinaot pa unta nga maayo lang ang iyang kahimtang ug panglawas. Adlaw kato sa akong prenatal sa akong ubigay ni Papa Joe ug nalipay ko sa akong nadungog nga maayo ra ang kahimtang sa akong baby. Paghuman sa prenatal, midiretso din ko sa ka mall para mamalit og mga gamit sa bata. Dako na ang akong tiyan niya to. Ug base sa gimong ultrasound, babae gyud ang among anak. Naunaan ko nausab si Mr. Sandias. Siguro nga malipay gito siya ug makaibaw siya sa gender sa among baby. Pero siguro di ka na may tabo. Siguro malipayo na siya sa kaliran sa iyahang pamilya. Nahinomdom ko sa ATM card ug passbook nga iyang gihatag diri nako. Nagian ko ang bangko nini nga nahimutangan sud sa mall. Pag-check ko pa sa teller doon na kini gipapirmahan nako ug gipangayo ang laing requirements sama sa valid ID ug uban pa. Ma'am, here's your passbook. Updated na siya, ma'am, ha? Would you like to withdraw some cash? Dungog ko pa nga to sa teller, Papa Joe. Pero wala ko makatingog pa diyang pagtanaw ko pa sa passbook. Gawa sa initial nga deposit nga 500,000, doon na pa inisud nga laing 500,000. O ang next deposit, 1 million pesos. A total of 2 million pesos ang sud sa account nga gihatag ni Mr. Sandias diri nako. Nabantayan ko nga nagpaabot ang teller sa akong tubag ug nga napapa ko na ko'y laing transaksyon.
No, miss. Okay na, thanks. Matod ko pa sa bank teller og dali ko nga ni talikod og nigawas sa bangko. Gawas sa 2 million pesos nga bank deposit, doon na pa ko'y laing instinct nga nabating laing kakulba, Papa Joe. O gusto gyud na ako nga makontak si Mr. Sandias. Gisuwayan ako pag-dial lang yung number pero di na gyud makontak. Nahunaw-naan na ako nga tawagon na lang na ako si Elsie, ang akong kauban nga katabang sa panimalay sa mga Sandihas. Nagsige lang og ring ang iyang cellphone og wa gyud motubag. Siguro doon na pa'y gitrabaho sa balay. Pila usa ka missed call ang akong na-dial hangtod sa katapusan ni tubag na gyud kini. Hello? Kinsa ni? Tubag pa sa pikas linya. Hello Elsie? Si Serafina kini. Paila ko pa, Papa Joe. Uy, day! Ikaw ni sus! Kadiyot sa ha? Ayaw ibutang kay mutago sa kusod sa CR. Ato kung makikistorya ni mo. Kay lisod na. Matod pa niya, Papa Joe. Elsie? Anya? Okay na ka? Pwede na kong mangutana? Kung sa may mong pangutana, bahin ba ni Sir og ni Ma'am? Susday, puwerteng gubuta diri sa balay, uy. Sukad niya itong naibawaan ang inyong relasyon ni Sir. Pero karon nahilom na. Kay usa ka semana naman si Sir nga tuwas sa ospital. Na ICU naman kuno. Na heart attack si Sir day, uy. Agi sa ilahang nga panag-away ni Ma'am kada adlaw. Matod pa ni Elsie, Papa Joe. Wala na ko makatingog pa sa ako nadungog ni Elsie. Murag di jud ko makabarog sa ako ang nahibawan nga kahimtang ni Mr. Sandias. Dali ko nga ni adto sa gingon ni Elsie nga hospital kung diin na-admit si Mr. Sandias. Pero nag-amping ko nga way makakita nako. Nagsulob ko og dako kayo nga shades ug nagpurong kog scarf nga natabunan ang tibuok na akong naong. Giadto ko dayon ang giingon sa information nga ICU room nga iyang nahimutangan og layo pagani. Nakita ko na sa gawa sa ICU ang duha ka anak nga lalaki ni Mr. Sandias. Dili pwede nga ila ko makita. Bisan pa sa kabugat sa akong tiyan o dili ko komportable sa akong pagkamabdos. Pabilin ko nga nagatang sa distansya nga bahin nga nagpaabot nga manlakaw ang mga anak ni Mr. Sandias. Mag-alas 9 nagkadto sa gabi diyang nakita ko ang pag-abot niya Mrs. Sandias ug sa iyang mga anak. Ug iyang anak nga babae. Misud kini sa ICU ug wala abdi og 5 minutos ni gawas ng gyapon kini sa kwarto ug nanlakaw. Kuyog ang duhan nila ka anak nga lalaki. Siguro mao na kadto ang oras nga akong gipaabot. Dali ko nga niduol sa ICU room ug nihangyo ko sa nurse nga nagbantay nga dito nga mutan-aw lang ko kang Mr. Sandias bisan kadali lang kaayo. Dili gyud unta mosugot ang nurse labi na nga buntis ko. Pero diyang nakita niya nga nagbako na ko ug nagtuo na nga akong mga luha. Naluoy kini og sa kadugayan gipasud ko og kinahanglan nga di ko maabtan og 5 minutos. Mugawas dayon ko. Murag gipikas ang akong kasing-kasing diyang nakita ko nga naghigda si Mr. Sandias nga daghan kayong tubo nga nakakabit sa iyahang lawas. Unconscious pa kuno kay gikan pa kini sa iyahang bypass operation. Gusto ko man nga siyang hikapon og gakson pero wa na ko buhata. Padayon lang sa pagtuo ang akong mga luha. Hilo mga akong paghilak ug way tingog nga mabati. Nakita ko pa ang nurse nga murag namuapod ang mga mata nga nakakita sa akong gibuhat. O Papa Joe, usa lang ko ka other woman, usa ka kabit, ug way katungod bisan gamay nining tawhana. Dako kayo ang akong sala nga nabuhat sa iyang pamilya ug labaw na sa Ginoo. Pero kining tawhana nga anaa sa akong atubangan mo ibugtong tao nga nagbatyag kanako ug tinud-anay nga importansya sa akong kinabuhi. Siya sad ang naghatag og kaharuhay sa akong kinabuhi. Sud, sa 15 ka tuig na kong pag-antos sa among kakabus sa bukid. Siya ang inspirasyon ko diyang hapit na ko mo surrender sa kalisod ug kakapoy sa akong lawas. Diyang nag-eskwela ko sa gabi o magtrabaho isip katabang sa adlaw. Siya usab ang tao nga sekretong nakapasmile sa akong kasing-kasing. Siya ang akong idolo, si Mr. Sandias. Nahunong ko sa akong paghanduraw sa akong kinabuhi diyang nakita ko ang nurse nga nisinyas nga kinahanglan na kuno ko nga mugawas. Siguro na feel sa nurse nga gibati ko nga kagool kay miduol pa kini nako ug gihupuha pa nga akong likod ug ni smile kini kanako. Doon na pa'y mga luha nga nituosad sa iyahang mga mata. Pag-uli ko sa akong apartment, wapagani ko makalingkod ni ring ang cellphone ug si Ben ang nanawag. Nakuha ko kang Ate Elsie ang imong number si Rafina. Nasayran ko pod nga ang mga panghitabo ug nabalaka ko sa imong kahimtang labi na nga
ang isulti ni ate nga nagsabak kuno ka. Tinuod ba si Rafina? Pangutana pa ni Ben diri kanako, Papa Joe. Oh, tinuod ka na, Ben. Kana tanan tinuod na. Ug kay kabalakaw okay ra kay ko. Kaya ra nako nintan ng mga paghitabo sa kinabuhi karon. Matud ko pa nga base sa akong tingog nakasiguro ko nga dili gyud katuhuan. Kay wala ko kapugni nga ningaab og nihila ko samtang padayon mi nga nagistoryahanay ni Ben sa telepono. Si Rafina, nakaibaw ko nga di gyud ka okay. Unsa man gusto ka ba nga nahaon ti ka karon sa inyo? Pangutana pa ni Ben. Sorry Ben ha. Wala na ako mapungi ang gibati. Promise, okay ra lagi ko. Ay kabalaka kay ug dunay emergency ikaw gyud ang una na akong tawagan. Matud ko pa dungan sa pagpatay sa akong cellphone. Tinuod gyud nga nakinahanglan ko og makatabang nako. Labi na nga talian ako og mag-unsa na malang unya. Ug kalit ko nga sakitan sa akong tiyan ug way makadaan ako sa ospital. Ang akong mga ginikanan ug igsuon way kasayuran sa mga pangitabo sa akong kinabuhi. Padayon nga nang labay ang mga adlaw og niadtong buwana mao na ang buwan sa akong pagpanganak. Medyo nakaginawa na kog tarong dihang nibaw-an ako og gikan kang Elsie nga nakagawas na kuno sa ospital si Mr. Sandihas. Pero bedridden lang. Pero at least okay na siya og giatiman sa iyang asawa og sa iyang panimalay. Mao ra gyud na ang maunang gitinguha sa kinabuhi, Papa Joe, nga mamaayos siya. Pagkagabi niya nagibati ko ang sunod-sunod nga contraction sa akong tiyan og nagduda nako. Basin manganak nako niadtong gabi una. Kay na-experience naman nako ang mga signs nga gisulti sa OB-GYN. Dali ko nga gikuha ang akong cellphone o gitawagan ko si Ben. May na lang kay dali ra kayo siyang nakontak. Wala abtig 30 minutos niabot kini sa akong gipuy-an. Si Rafina, kumusta naman? Manganak ka na bagyod karon? Naghangos pa nga pangutanan niya nako. Murag mauna siguro ni kay nagsige na magbusog ang akong tiyan. Og karon pa lang gyud pagpangihin ako doon na sagol gamay nga dugo. Tubag ko pa. O sige, dito magdugay. Magtawag dayon kong taxi. Yun na pa, ang imo mga gamit. Andam na ba? Nagkarakara pa nga pangutanan nako. Nga sa tanaw ko mas yapa ang naratol, Papa Joe. Tuwa sa kwarto. Ang usa ka bag nga dako. Na dito tanan nga akong giandam nga gamit. Tubag ko pa diyang nibusog na ang akong tiyan o gibati nagyugo sa tumang kasakit, Papa Joe. Paspas kayo ang liyok ni Ben og nagkuha sa dakong bag sa kwarto o gibutang niya sa akong tapad og daling nananghid nga mugawas kay mo para og taxi. Pagkataon ni balik dayon nga naghangos og nagpahibawan ako nga niabot na kuno ang taxi sa gawas. Gisambilay dayon niya ang dako kaing bag sa iyahang abaga og gialay-layan ko niya paglakaw paingon sa gawas hangtod nga nakasakay mig taxi. Saksi si Ben sa akong paglit-ad sud sa taxi every time nga mubusog ang akong tiyan. Og nakita ko pa nga murag mo apil pa kini pagpingit ang iyang naong sa iyang nakita nako. Pag-abot sa ospital, gisakay ko og wheelchair sa mga staff sa ospital kay maglisod naman ko og lakang. Si Ben ang nangatubang sa admitting section. Og nadunggan ko pa nga may gamay pangutana ang nurse diya kaniya. Ikaw ba ang husband, sir? Pangutana pa sa admitting section. No, dili ako ang husband, tubag niya. After 30 minutes sa labor room ug about less than an hour sa delivery room, Papa Joe, gimugso ko gyud ang cute kaayo nga batang babae. Sukad sa ko pagpanganak hangtod namin ang gawas ni baby sa hospital, wala mo biya sa among kiliran si Ben. Siya nagpa-admit na ako sa hospital ug siya gihapon ang nag-process sa among pag-check out. Maayo na lang gani kay may igo-igo pa kong cash nga nahabilin sa kong pitaka ug di na ako kinahanglan pang kuhaan ang gideposit nga dakong kantidad ni Mr. Sandihas. Pag-abot na mo sa apartment, nananghid dayon si Ben nga mo duty sa kuno siya sa trabahoan. Si Rafina, gusto ta kaayo na ko nga bantayan ka dinhi pero basin og tatakon sa kusong trabahoan og di ko mo report ugma. Matod pa ni Ben. Okay lang Ben, oy, ay kabalakan nako. Kaya na ko nga timanon ng akong anak. O gawas pa daghan kang stock pas mga gamit sa mga sama sa groceries. Mo nga mabuhi ra mi diri bisan og usa ka semana nga di mangumpra. Tubag ko pa nga to kang Ben. Dili mo ba di ay pahibawon ang imong ginikanan og igsuon? Pangutana pa niya. Nagplano ko nga tawagan na ako mga igsuon. Sigurado ko nga ilara kong madawat. Tubag ko pa, Papa Joe. Unya, si Mr. Sandihas, ang amahan sa imong anak. Pangutana usab niya. Dili ko na sa muko ng iyang pagpuyo, Ben. Ug moabot ang time nga magkita kami pag-usab og ang among anak, pues ikalipay ko kana pag-ayo.
Tubag ko pa, Papa Joe. Daghang salamat din ha. Padayon ko pa. Ay kabala ka ay si Rafina. Basta, ug doon na ka kinahanglan tawagin lang ko dayon ha. Matod pa niya og natalikod og nigawas sa balay. Pagkaugma din, Papa Joe, akong gitawagan ang akong mga igsuon nga nasa syudad niya itong igayuna o magdugay niabot dayon sila sa akong gipuyan. Halos otomatiko nga walay daghang pangutana ang akong mga igsuon kumbaga alams na, Papa Joe. Hinuon, halos magilugay sila og kugos sa ako ang baby girl. Si Ate Lily mismo ang nagpaybaw sa akong mga ginikanan nga tuwa pa sa bukid. Ug matod pa ni Mama og Papa kay nanaman ko no, dawato na lang. Milabayan duha ka tuig, Papa Joe, pabilin ko nga hands-on sa pagatiman sa ako ang anak. Nakita ko nga medyo dako na kini ug oras na siguro nga mangandam ko sa iyang maayong kaugmaon. Naibawan ko nga si Kuya Robert ug Kuya Leo parehong nagtrabaho sa usa ka computer shop. Stockman si Kuya Robert ug naa sa sales si Kuya Leo. Nakakita ko ka idea nga unsaon nako nga mahimong negosyo ang ako ang kwarta. Nag-withdraw ko og kwarta gikan sa gideposit ni Mr. Sandiha sa akong account ug kauban ko ang duha ko ka mga igsuong mga lalaki. Nagtambayayong mi pagpalambo sa among nga gitukod nga negosyo nga usa ka computer shop. Nagbaligya kami og computer, laptop ug naggalain-lain nga mga computer accessories. Pila may istorya, Papa John, nilambog yun ang among negosyo. Doon na may duha ka laing branches o nagplano ko nga magtukod og Computer Learning Institute. Pagkahuman ko sa akong mga successful na appointments o countless meetings niya itong adlaw para sa akong giplano nga Computer Institute, nisud ko sa akong private office. May sanctuary, ang akong opisina nga exactly replica sa opisina ni Mr. Sandihas. Sa ilang balay kung diin, una kami nga nagkita. Pareho tanan, hantod ang design, kolor ug mga chairs ug table. Hantod na ang komportable kaayo nga lingkuranan. Ang swivel chair. Ug sa akong atubangan, Papa Joe, maunda ko kayong portrait sa litrato ni Mr. Sandihas. Siya ang akong inspirasyon ug siya lang ang lalaki nga akong gihigugma ug siya usab ang hinungdan kung nganong niabot ako sa ako ang naabtan karon sa akong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, siya ang amahan sa akong anak. Si Mr. Sandihas, di na ko siya maangkon pero magpabilin siya nga nakatatak sa akong nahuna og kasing-kasing. Dinin na lang ko to, Papa Joe. Daghang salamat sa pagbasa sa istorya sa akong kinabuhi ug gugma. Ubos nimo magtatampo, si Rafina.